ako eh. Lamb. One also for me. Salmon with asparagus. Pesto. This one. This one? Yeah. Salmon. Yung 39. Yeah, mashed potato one. Dua? Two, sister. Mas healthy yun. Their food. Vegetable, Tita Ems, you want? Oh, nana dire. Tara, nasa baba. Ano to? Soup. What's up mga kaduday? So, isa pa din tong continuation or part 4 sa IKEA vlog natin. So, tuloy-tuloy lang po yung paglilibot namin. Tapos, nag-check at bumibili kung ano yung mga offer at yung mga needs or kulang namin sa bahay. So, at pagkatapos po naming namili at nag-ikot, nagutom kami. So, kumain kami. So, please enjoy watching mga kaduday. Nagutom na ako. Mga trash can. Bin. Nagutom na ako, daddy. Mga storage. Mga storage case. Tag 25. Mga frame naman this area. Oh, 2 dirham. May nabasag pa naman picture sa Erika doon, daddy. $7 dirham. Yan, mga frame. Depende sa, 11, 95, 17. Merong 14 offer. Yan, depende sa size. Mr. and Mrs. So, depende sa sizes. May 39, yung mga gold. Yan. Ayan. 35. So, depende. Depende siya. Ano ito? Adhesive. Gusto niyong mga woody, 25, 45. Yan. So, depende sa design. So, may mga malalaki din. 45 frame. How much? 15? Para lang kasi siyang wood. 45. Tag 45, may 55 yung medyo malaki. Mga malalaki. So, malapit na kami sa dulo ng walang hanggan. Dito na side, mga candles. 12. Ganun. Mga scented at saka yung mga plain. Nandito. Bango. Yan. Vanilla. Mga scented na mga candles.
5 dirham lang. Yan, mga scented. Depende sa price. So cute. Ito oh. Ito yung mga ano, ganyan. Yan. Hi! Yan, mga candles. For dirham, vase. Bili kaya ako nito. Wala bang mahaba nito? Bili ako ng isa. For dirham. Offer. Yan siya. Yan mga candle. Pagayon ng candle. This flower. 7 dirham. Oh my God, napuno na yung trolley natin. Oh, mga plant. Ang cute nito. 19. Iba-iba yung price. Ito naman tag 25. So, iba-iba yung price ng mga plant. Yan. Ito, cute. Cactus. 26. Yan. Mga cactus. Actual. Ito, gusto kong bumili nito. 6. Bamboo. 6 dirham. Your task. What is your task? Give me your phone. Flower. Ito yung pang Christmas na flower, oh. 12. So, yan. May iba-iba pong price. Mga plant. Ang cute, oh. 12. Ay, mahal. Money tree. Ito na yung mga wholesale. Hi, Daddy. How's your, Tita Ems? Gutom nga din. Dili, nagutom din. Nalabat na puno yung trolley natin. Ang nangyari dyan. You need to pay. You need to pay that, Daddy. Napuno yung trolley natin. Why? It's become full. Full. Eh, pure pala to, bulaklak. Kaso tag 29, mamamatay lang din siya. Mga wholesale na yun dito. Ay, nandito yung mga stock. Nagkalat yung mga makeup ko. Bili kaya ako ng organizer, mga kaduday. Kasi tag 3 dirham. 1. Naka-offer siya. 4, 4. Ano to? Chair pad. 5 dirham. Organizer. Pili tayo. Sana all, Tita Ems. Shopping. Shopping, bye. Thank you, Kuya. Shopping, bye, Tita Ems. Tem, she's paying. Sana L.
And daddy is paying. Ano yung meron? Ay, sorry. Tapos na kaming magbayad. Nagutom. Kakain muna kami. So, let's eat. I'm so hungry. Hi, Tita Ems. Si Erika tayo. Erica, you want juice? Oh my God, cheese kills. I miss cheese kill. Erika? Juice or green smoothie? 15 dirham. Juice na lang. Which one you like? I want the chocolate. This one? Okay. Take. Put it here. Take. Woo. Hi, this for Erika. Enough na. Only one. Maybe you cannot. Their food. Muffin. Please. Ako eh. Lamb. One also for me. Salmon with asparagus. Pesto. This one. This one? This one? Yeah. Salmon. Yung 39. Yeah, mashed potato one. Dua? Two, sister. Saan yun siya? Mas healthy yun. Their food. Vegetable, Tita Ems, you want? Oh, nana dire. Tara, oh, nasa baba. Ano to? Soup. Only diet kunwari. Yan, dinner time. Kasi nagutom pagkatapos mamili. Let's eat. In order ko, salmon, mashed potato, tapos may white na gravy. Same with Tita Ems. And Erika is bread, tempura, cake, then cheese. Bumili kami ng extra spring rolls. My daddy is lamb. Then soft drinks. Let's eat.